भाइयों और बहनों का शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। उन तमाम ख़वातीन व हज़रात और सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने अपने ही एक भाई को इस मनसब पर फ़ायज़ होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, और उन भाइयों और बहनों का ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने वेलकम नहीं किया या कोई मनफी बात की। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और आगे चलते हुए आप तमाम लोगों की दुआओं और मदद की ज़रूरत होगी कि जिस मनसब का मैंने और हमारी काबीना ने हल्फ उठाया है उस हल्फ की पासदारी करें और आइन और कानून के तहत हमारे और जितने भी फ़राइज़ हैं, लेकिन निगरान हुकूमत के हवाले से जो सबसे बड़ा काम है वो हमारे मुल्क के आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क इस मुल्क के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे और उसके लिए आपके पास एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत होगी और वो आज़ादाना, मुनसिफ़ाना, गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ इंतख़ाबात के नतीजे में ही मुमकिन है। तो उस बुनियादी काम को आइन और कानून की नज़र में जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं हम पूरी करें। आज वज़ीर आज़म की क़ियादत में हमारी काबीना का पहला इजलास हुआ और उस इजलास में जो अहम फ़ैसले किए गए वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और उसके साथ ही मैं ये बताऊँ कि उस काबीना के इजलास के बाद मेरी पहली मीटिंग इलेक्शन कमीशन के सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान के साथ थी, और काबीना के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो ज़िम्मेदारी है उसमें इआनत जो बुनियादी हमारे काम में शामिल है उस हवाले से जो वज़ीर आज़म की ख्वाहिशात और काबीना की ख्वाहिशात हैं वो मैंने उनके गोश गुज़ार की, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इख्तिसार से जो अहम फ़ैसले हैं काबीना के वो मैं पढ़ देता हूँ। जो लिखा हुआ जो पढ़ना है उसकी अपनी अहमियत है, क्योंकि शायरी तो बंदा किसी भी वक्त कर सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। अपनी इब्तदाई गुफ्तगू के बाद निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना के हर रुकन से उनकी वज़ारत के उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत की तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मिन हैसुल कौम और बिलखुसूस काबीना के जो सरकारी अखराजात हैं उनको कम करना होगा। मुल्क को दरपेश सलामती के जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए हम दिन रात काम करेंगे। उन्होंने फरमाया कि मसला कश्मीर हमारी रूह है जिसे न हम कभी नज़रअंदाज कर सकते हैं और न करेंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुल्क में साफ़ और शफ़ाफ इंतख़ाबात के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। इसी सिलसिले में मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिला। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि इलेक्शन वाले दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी। पाकिस्तान में तमाम शहरियों को यकसां हुकूक हासिल हैं। हम किसी भी फ़र्द, फ़िरके और कौम के साथ
زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے قوم کی خدمت کا موقع دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے ملک میں جو بنیادی ڈھانچہ ہے، روڈ، راستے، انفراسٹرکچر، اس کی اثر نو تعمیر و بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکرٹری کابینہ نے نگران کابینہ کے اراکین کو کابینہ کی کارروائی اور رولز کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ جڑاں والا واقعے کے حوالے سے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام کے نام پر کسی دوسرے مذہب کی تصحیق نہیں ہونے دیں گے۔ ریاست کی طاقت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اکثریت ہیں لیکن میجورٹیرین طرز عمل اختیار نہیں کریں گے۔ جتنا بھی مطالعہ کریں، اسلام ہمیں کہیں بھی اقلیتوں یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم نے معاشی بحالی پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی جس میں وزارت خزانہ، وزارت تجارت، وزارت توانائی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اور دیگر متعلقہ وزارتوں کے ارکان شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی پاکستان میں معاشی بحالی کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن عالمی ماہرین کی نگرانی میں تجوید قرآن پر پروگرام نشر کرے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاکستان کے ثقافتی ورثے، روحانیت، صوفیزم کو اجاگر کرنے کے لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی، خوشحال خان خٹک اور بلے شاہ جیسے شعراء و صوفیاء کے کلام کو قوم تک پہنچانے کی صحیح کرے گی اور اس کے لیے تمام متعلقہ ادارے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں ایک جملہ پھر کہہ دوں کہ جو میری گفتگو ہوئی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، ان کو میں نے کابینہ کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے اور اپنی وزارت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی کہ آئین اور قانون کی روشنی میں آپ جو انتخابات کرائیں گے اس کے لیے آپ کی مدد اور اعانت کرنا اور وہ تمام انتظامی تبادلے کرنا جو آپ کی نظر میں انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ بنانے کے لیے ضروری ہیں، اس کے لیے ہم کمیٹیڈ ہیں اور ہم ان کے حکم کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے جو کل جڑاں والے کا واقعہ ہوا تو ایسے جی سر میرا نام نازر سمراج ہے، اے بی این نیوز سے میرا تعلق ہے۔ کس نیوز سے جی؟ اے بی این اچھا، اے بی این سے۔ جی جی جی۔ سر یہ جو آپ نے معاشی بحالی کا ذکر کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ مزید مہنگائی ہوگی یا کچھ عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں بھی آپ نے سوچا ہے؟ جیسے ساری دنیا یعنی پاکستان کے اندر کی باتیں ساری پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ شدید ہے کہ الیکشن شاید آگے چلے جائے کچھ اس کی آئینی ضروریات کے تحت، تو کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ یہ آگے چلے جائے یا آپ کی کوشش ہوگی کہ 90 روز کے اندر اندر یہ چھوٹے چھوٹے ہو سکیں؟ دیکھیں، جو معاشی بدحالی ہے، مہنگائی ہے، افراط زر ہے، غربت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جن لوگوں کی ملک کی معیشت پر نظر ہے، آپ میں سے وہ لوگ جو کہ معاشی رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ 2015-16 کے بعد پروگریسولی ہمارے حالات خراب ہوئے، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور خاص طور پر ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ افراط زر اور مہنگائی کا ایک طوفان ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن میرے خیال میں آپ تمام خواتین و حضرات کو اس کا علم ہے
کہ ہم لوگ ایک IMF کا منجمد پروگرام تھا، وہ بڑی مشکل سے وہ اس کو دھکا دے کے اسٹارٹ کرایا، اور ہم لوگ ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ اس میں ہیں، اور اس میں ہم نے کچھ وعدے وعید کیے ہیں IMF کے ساتھ، کچھ کمٹمنٹس کی ہیں. ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم بہت زیادہ سبسڈیز نہ دیں. جو ملک کی معیشت کا حال ہے، جو ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کا جو حال ہے، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا جیسا ملک مہنگا تیل خریدے اور سستا بیچے. تو یہ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہمیں پسند ہو ناپسند ہو، لیکن اس حکومت کو یہ کرنا پڑا. اس لیے یہ بات درست ہے جب لوگ پیٹرول بام کی بات کرتے ہیں اور وہ وغیرہ جو اصطلاحات، رنگین اصطلاحات آپ لوگ میڈیا میں استعمال کرتے ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن یہ ایک مجبوری ہے. مشکل یہ ہوگی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادتی ہوگی کہ ملک اس حال میں ہو اور آپ کی کابینہ اور آپ کے وزراء اللے تللے کریں. اگر لوگ مشکل میں ہیں تو آپ کی جو قیادت ہے اس کو کم از کم علامتی طور پر یہ تو کرنا چاہیے کہ آپ کے جو ٹیکس ہیں، ٹیکس پیئرس، آپ کے جو ٹیکس روپیز ہیں، اس کو بے دردی کے ساتھ خرچ نہ کریں. اسی لیے میں نے جو ابھی نوٹس پڑھے ہماری کابینہ کے تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نہ. جب آمدنی نہیں بڑھ رہی تو اخراجات بڑھانے کا کوئی ہمیں حق نہیں ہے، اخلاقی حق نہیں ہے. میں نے کل پرسوں بھی یہ کہا کہ ہمارا جیسا ملک جو ہمارے ذرائع محدود ہیں، پھر ہم اپنے خرچے بڑھاتے جا رہے ہیں، پھر ہم تو کہیں IMF یا کہیں قرضے شرزے جا کر لے لیتے ہیں. غریب آدمی کس کے پاس جائے گا؟ وہ کس سے قرضہ لے گا؟ اس کے پاس تو کوئی IMF ورلڈ بینک نہیں ہے. جو بندہ 800 روپے میں 20 کلو کا آٹا لے رہا تھا، اگر اس کو 2500 اور 3000 روپے میں آٹا خرید لے تو وہ کہاں سے لے گا؟ کون سا بینک دے گا اس کو؟ تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا. اب میں آپ کا جو آخری سوال تھا اس پہ آ جاؤں. دیکھیں، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور جو ملک کا آئین ہے اس اور قانون ہے اس کی نظر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، اور انہوں نے الیکشن کرانے کے حوالے سے پورا ایک شیڈیول اور ایک منطق پیش کیا ہے کہ کیوں، کب تک وہ حلقہ بندیاں کریں گے. پورا شیڈیول دیا ہوا ہے، وہ میرے پاس بھی ہے. میں آپ کو بور نہیں کروں گا وہ ڈیٹیلز تاریخ دے کر، لیکن یہ ان کا کام ہے. اور یہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ معاملہ ایک حد تک سب جوڈس بھی ہے، کیونکہ ایک جماعت یا کچھ ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ ہماری ملک کی سب سے بڑی عدالت میں گئے ہوئے ہیں. یہ جو سینسس CCI نے جو کیا ہے، تو یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو کہے گا، ملک کا آئین اور قانون جو کہے گا، اور جو عدالتیں کہیں گی، ان سب کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. وہ 90 دن میں کراتے ہیں یا فروری میں کراتے ہیں، یہ ان کا، ہماری اس میں کوئی خواہش نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن کل کہے گا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں تو ہم 1 گھنٹہ 1 منٹ اپنی اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے. میرے پاس تو پتلی گلی کا راستہ ہے، ادھر سے آ کے میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو کارپوریٹ حکومت ہے PTI کی، اس کے بہت سے لوگوں کے خلاف بہت سے مقدمات ہیں، لوگ کہتی ہے. کچھ مقدمات ہیں سابق پرائم منسٹر کے خلاف جو ان کے حوالے سے ہیں،
या करप्शन के इल्ज़ाम हैं उनमें, वो कुछ ने कह भी हैं। कुछ मुकदमात जो है 9 मई के बाद बने हैं, कुछ JITs बनी हुई है, तफ्तीश हो रही है, इसी दौरान कंप्लेंट भी होंगी। इन दोनों तरह के जो मुकदमात हैं, दोनों तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, उस पर केयर टेकर हुकूमत जो है उसकी क्या पॉलिसी होगी, हाल किया जाएगा, उसको चलते रहने दिया जाएगा, इस पर क्या पॉलिसी होगी? हमारी इस पे कोई पॉलिसी नहीं है। ये मामला अदालतों में है, कानूनी तफ्तीशी रियासती इदारे अपना काम कर रहे हैं। हम इसमें किसी फरीक का रोल अदा नहीं करेंगे, न इनको इनके जो केसेस हैं इनको तगड़ा और तेज़ करने के लिए अपना कोई किरदार अदा करेंगे, न इसमें स्लो डाउन करेंगे। हम इस काम से बाहर हैं। सुनील साहब, खुशी की बात है कि हम में से एक शख्सियत उधर बैठी है। सिखर में एक साथी का कत्ल हो गया आपके सामने। आप एक जर्नलिस्ट होते हुए क्या उसके ऊपर अपडेट करेंगे, और जिन लोगों की गफलत की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी डेथ हुई है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इसके ऊपर देखें। दूसरा जरावाला का जो वाक़या हुआ है, उसकी भी कोई कैबिनेट के हवाले से कोई बात हुई, और इस तरह के वाक़यात रोकने के हवाले से, और क्या वो जो जहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं क्या वो भी विजिट की जाएंगी? क्योंकि पहले तो जो एक हाउस जला था सारी दुनिया को दिखाया गया था इबरत के निशान के लिए, ताकि उन लोगों को भी इबरत के लिए वो जगह भी दिखाई जाए कि हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैंने जो नोट्स पढ़े काबीना की इजलास के, उसमें उसका ज़िक्र था, और जो वज़ीर आज़म साहब और जो काबीना के जो जज्बात हैं वो मैंने आपको बयान किए। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और ये पाकिस्तानियों का मुल्क है। तमाम पाकिस्तानियों का, उनका अक़ीदा, उनकी ज़बान, उनकी नस्ल, उनकी जिन्स, उनके ख़यालात, उनके नज़रियात कुछ भी हों, उन तमाम शहरियों को बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं, और तमाम अकायद का एहतराम करना हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है, और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। उस पर तमाम लोगों ने, तमाम कायदीन ने, तमाम अमायदीन ने दुख और अफसोस का इजहार किया है, और मुझे यकीन है कि आपका दिल भी उसी तरह से दुखी है जिस तरह से मेरा दुखी है, और जिस तरह से जो मुतासरीन हैं उनका दिल दुखी है। देखें, पाकिस्तान के अंदर ये जो अदम बर्दाश्त और नफ़रत की ये जो भट्टियाँ चल रही हैं, ये आज से नहीं है। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो मैं यहाँ पर आपको तारीख़ पे लेक्चर नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि जहाँ कानून और रियासत और सूबाई और सिक्योरिटी के इदारों को अपना किरदार अदा करना है, उसमें आपका किरदार, तालीमी इदारों का किरदार ज़्यादा अहम है। हमें चाहिए कि मुल्क के अंदर जो एक इंसानियत है, जो कि हमारे मज़हब का भी बुनियादी असूल है, हम उसके मानने वाले हैं जो रहमतुल आलमीन है, जो सिर्फ़ मुसलमानों का खुदा नहीं है, तमाम जो मानने वाले हैं, जो ना मानने वाले हैं किसी भी मज़हब के, उन सब का खुदा है। उन सब का एहतराम हमारा फ़र्ज़ है। तो रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी, और बिला तख़सीस मेरे ख़्याल में पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर सूबाई एक सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे जो आपने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हरकत में आई, आर्मी चीफ ने भी इस पर एक बयान दिया। ये हम सब लोगों का काम है, ये हमारा मुल्क है। तो हमारा काम है कि जो ये नफ़रत के जो लावे उबल रहे हैं उनको ख़त्म करें, और मीडिया के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, अपने ड्रामों में, अपने म्यूज़िक में, अपनी शायरी में वो माहौल पैदा करें जो रोके लोगों को। हर काम सिर्फ डंडे से ठीक नहीं होगा। आपके दिल के अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि जो मेरे साथ जो भाई बैठा है उसका रंग क्या है, उनकी उम्र क्या है, उनका अकीदा क्या है,
اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو میرے ہیں، تب یہ ملک مضبوط ہوگا۔ پہلا سوال محمد علی میاں، اچھا، میں ویسے ایک تجویز دوں گا مستقبل کے لیے۔ یہ جو ہمارے ہاں جب بھی ہم پریس ٹاک کرتے ہیں اور 50 لوگ بڑ 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 ڈڈ 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 کرتے ہیں نا، اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کی آواز میں زیادہ گھن گرج ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے۔ بہت سارے میری جیسے نحیف آواز والے پیچھے رہ جاتے ہیں، خواتین پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو آئندہ ہم یہ کریں گے کہ جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، کس سے کہیں بھائی جس نے سوال کرنا وہ اپنا نام لکھ دے اس میں، اور ایک ترتیب بنا دیں گے، اور ہم اس ترتیب کے ساتھ کہیں گے جی اب فلاں اب فلاں اب فلاں، تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور ہر ایک کو موقع ملے۔ جی فرمائیے۔ جی ادا جی ادا جی جی مجھے بہت افسوس ہے، اور میرے پاس تمام حقائق نہیں ہیں، لیکن آپ جیسے آپ کا دل دکھی ہے، میرا بھی یہی اسی طرح سے دکھی ہے۔ جو بھی متعلقہ حکام ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو ہم اکاؤنٹیبل کریں گے، اور آپ کے وزیر اطلاعات ہونے کے حوالے سے یہ میری زیادہ ذمہ داری ہے۔ آپ جو بھی حکم کریں گے، جو تجاویز دیں گے، جو بھی قابل عمل ہوں گے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ صدرکی صاحب، ایک تو یہ بتا دیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کا نظام حکومت کا مینڈیٹ دیا مینڈیٹ ہے کہ تو الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے آپ نے سپورٹ کرنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے حکومت میں روزمرہ کے جو امور ہیں وہ آپ نے جو باتیں کی ہیں کچھ اس میں اس مینڈیٹ سے مجھے زیادہ لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ ایکسپینڈیچر کٹ کرنے کے تو نگران حکومت جو 90 دن کے لیے ہے 10 وزیروں سے بھی چلتی تھی، کل ہی پہلے دن 24 وزراء آ گئے، بعض جو ڈویژن ہے ان کے 3 وزیروں نے بھی کل آ گئے، اور پرائم منسٹر سے کل ہماری جب بات ہوئی ادھر تو وہ کہہ رہے تھے مزید لوگ بھی آئیں گے۔ تو ایکسپینڈیچر آپ کیسے کٹ کریں گے، کوئی طریقہ کار بتائیں، اور مینڈیٹ آپ کا جو ہے روزمرہ کے امور اس میں آپ کو کمیٹیاں بھی بنا رہے ہیں معاشی بحالی کی، اور باقی چیزیں بھی آپ نے جس طرح بتایا کہ ہم نے قوم کو کس طریقے سے ان کا جو بڑھانا ہے، ذہن کو ٹرین کرنا ہے، تو یہ مینڈیٹ میں آتے ہیں نگران سنجم کے کہ لوگ اس قسم کے، کیونکہ مینڈیٹ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے وہ تو الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنا ہے اور روزمرہ کے امور میں لکھا ہے۔ الیکشنز 90 دن میں ہوں گے یا 95 دنوں میں یا اس سے پہلے ہو جائیں گے، میری اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے، نہ اس حکومت کی کوئی رائے ہے، نہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، وہ جتنے دنوں میں کرائیں گے، ہماری ذمہ داری ان کی مدد کرنا ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہے، ان کے خیال میں یہ 90 دن بنتا ہے، کچھ کا خیال کچھ ہے، ڈی لمیٹیشن کا ایک الیکشن کمیشن کا اپنا ایک ریشنل ہے۔ ہم اس میدان میں نہیں ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ کہیں گے کہ جی ہم کل کرا رہے ہیں تو ہم الیکشن کرا کے اقتدار جو منتخب نمائندے ان کو دے کر چلے جائیں گے، لیکن یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور جب تک ہم ہیں ہماری کچھ ذمہ داری ہے۔ بنیادی ذمہ داری ایک لا اینڈ آرڈر کی ہے، تمام نگران حکومتوں کی، صرف وفاقی نہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم دیوالیاپن میں جاتے جاتے بچیں، بڑی مشکل میں ہے ڈیفالٹ سے بچنے میں، تو ہم یہ ہرگز اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کریں گے کہ ملک معاشی طور پر مزید ری اسٹیبلائز ہو۔ میری معلومات کے مطابق 16 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے، کچھ ایک ہاتھ میں میری جتنی انگلیاں ہیں ان سے کم مشیر اور معاونین ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کا موازنہ پچھلی 2 حکومتوں کی سائز سے کریں تو میرے خیال میں آپ خود انصاف کریں گے کہ اس کے مقابلے پر بہت کم ہے۔ دوسری چیز میں خاصے وثوق سے کہہ سکتا ہوں
کہ ज़्यादातर अरकान का ताल्लुक़ उनके अपने शोबे से है। अब अगर आप मुझे बताएं कि मुझे अगर आप सर्जन जनरल बना लें तो फिर इस कौम के साथ क्या होगा, तो मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो अपने मुतल्लिका शोबे से हैं। सोलंकी साहब, कुर्बान बलोच हूं मैं आवाज़ टीवी से। आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जो भी तजावीज़ आएंगी निगरान हुकूमत उस पर अमल दरामद करने की पाबंद है। दूसरा हुक्म आइन का है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करानी है। अगर निगरान हुकूमत ये नहीं करती तो ये आइन से नाराफ़ी नहीं होगी। हमारे पास तहरीरी आइन भी मौजूद है और खुशकिस्मती से वो इदारे भी मौजूद हैं जो उस आइन पर अमल दरामद कराते हैं। अगर कल ये फ़ैसला होगा कि फ़लाँ दिनों के अंदर इंतखाबात होने हैं और फ़लाँ तारीख़ को होंगे और ऐसा हुक्म इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन जो हमें कहेगा हम उस पर अमल दरामद करेंगे। खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस। खालिद महमूद एक्सप्रेस से। सोलंकी साहब, आज मजमूई तौर पर कैबिनेट में क्या हुआ कि पाकिस्तान को कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है जिसको इस कैबिनेट ने हल करना है? दूसरा, आप असेसमेंट करेंगे कि क्या इस कैबिनेट में ऐसी कैपेसिटी मौजूद है कि जो उनकी हालात हैं वो ठीक कर पाएंगे? मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। मेरे ख़्याल में मैंने आज अपने दाएं बाएं और अपने आमने सामने लोगों को देखा जो इस काबीना के अंदर हैं। मुझे तो ये बहुत ही अच्छे काबिल प्रोफेशनल लोग लगे, लेकिन वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब मैं यहाँ पर बुलंद बांग दावे करूँ लेकिन मेरा अमल उससे मुख्तलिफ हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप मुझे जज करेंगे, हमारी काबीना को जज करेंगे, हमारे वज़ीर आज़म को जज करेंगे उनके आमाल से, उनके काम से। हमारा काम बोलेगा। मैं कितनी भी अपनी ख़ुद तारीफ़ी करूं, लेकिन अगर इफ़ माई वर्ड्स डोंट मीट माई एक्शंस इट विल बी मीनिंगलेस। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है कि जो बुनियादी चैलेंजेस हैं, मुआशी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाना, जो पिछली जो हुकूमत जो बुनियादी फ़ैसले कर गई है उससे पहलू तही करने का हमें अख्तियार नहीं है। हम इकनॉमिक या पॉलिटिकल डायरेक्शन को तब्दील करने का हमारे पास अख्तियार नहीं है, तो हम उसी पर उसी तसलसल को बरकरार रखेंगे। खातून पीछे, ये माइक खातून को दे दें क्योंकि अभी तक ख़वातीन आई नहीं हैं। मेरे ख्याल में आप थोड़ी सा दिल बड़ा करें, उसके बाद आपके पास आ जाए। जी जी। मैं ज़ाती तौर पर भी और हमारी काबीना सेंसरशिप पे उसका कोई ईमान नहीं है। मेरे इल्म में है कि पेमरा ने एक डायरेक्टिव जारी किया था, कुछ लोगों के उसमें नाम हैं। ज़्यादातर ये वो अफराद हैं जो मुल्क से बाहर हैं, जहाँ तक मेरी मालूमात है। पेमरा बराह रास्त मेरे ज़ेर निगरानी नहीं आता और शायद मैं उनको कोई अहकामात जारी नहीं कर सकता।
लेकिन वो हमारी ही हुकूमत का एक इदारा है, तो मैं ज़रा इस पर कुछ मालूमात लूँगा कि उसकी कानूनी हैसियत क्या है। लेकिन पैमरा के पहले भी बहुत सारे अहकामात आए हैं और कई अहकामात जो हैं वो अदालतों में चैलेंज हुए हैं और अदालतों ने उन अहकामात को, जिन अहकामात को अदालतों ने गैर कानूनी समझा है, उनको ख़त्म कराया है। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि जो मुल्क का जो कानून है उसको सब फॉलो करेंगे। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने वज़ीर या वज़ीर आज़म बनने से पहले कुछ कहा था, तो उस वक्त उनकी हैसियत और थी। जब आप हल्फ उठा लेते हैं मुल्क के आइन और कानून का, तो फिर आप उसके पासदार हैं। अगर आप मुझे बताएंगे कि वज़ीर बनने से पहले किसी ख़ास जमात या उसके ख़ास रहनुमाओं के बारे में मेरे रंगीन ख़यालात क्या थे, तो शायद मेरे लिए उनका दिफा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं एक ज़िम्मेदार शख्स हूँ और एक ज़िम्मेदार ओहदे पर अब फायज़ हूँ। मैंने हल्फ उठाया है, इसलिए मुझसे किसी गैर ज़िम्मेदार बयान या कदम की तवक्को न रखी जाए। जी फरमाइए। मिनिस्टर साहब, पहले तो कांग्रेचुलेशन यू आर सिटिंग हियर एज अ मिनिस्टर। नंबर 1, ये अभी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम पेट्रोल सस्ता लेकर या महंगा लेकर सस्ता नहीं बेच सकते, तो काइंडली आप हमें थोड़ा सा बताना पसंद फरमाएंगे कि हम किस कीमत पे पेट्रोल ले रहे हैं और किस कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। और नंबर 2, मिसिंग पर्सन के हवाले से अभी बयान हमारे ने एक सवाल किया है, तो कितने मिसिंग पर्सन अभी तक हैं जो जिनकी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? देखिए, मिसिंग पर्सनस की जो फिगर्स हैं उसके बारे में, और दूसरा सवाल था आपका कीमतों के हवाले से। मुझे ये मालूम है, जो मैंने आपको बताया, कि जो कीमतों का जो फ़र्क आया है पिछले 15 दिन का, उसके तहत ये कीमतें तब्दील की गई हैं। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये भी है कि जो पिछले 15 दिनों में हमारे रुपए की बेकदरी हुई है, डिवैल्यूएशन हुई है, उसका भी एक इम्पैक्ट है इस फैसले पर। जो एग्जैक्ट जो एदाद शुमार हैं वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ये दोनों जो है वो ट्वीट कर दूंगा या प्रेस रिलीज के तहत जो है वो आपको ये मालूमात हम दे देंगे। लास्ट क्वेश्चन एजाज से भी सामान्य रूप से ये बताइएगा कि जैसा कि आपने भी कहा और आइन में भी वाज़ेह है कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसका बेसिक जो काम है वो आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है, जिसके लिए मीडिया का भी एक आज़ादाना जो किरदार होना जो है वो नागज़ीर है। गुज़िश्ता दोनों अदवार में हमने देखा कि जो बात होती रही है कि हुकूमत जब अपोजिशन में होती है तो वो मीडिया के लिए बड़ी अच्छी बातें की जाती हैं, लेकिन जब हुकूमत में आती है तो उसकी भी वही पॉलिसीज होती हैं कि मीडिया पर पाबंदियाँ भी होती हैं और बहुत सारे दीगर इकदाम भी। एक तो ये बताएं कि निगरान हुकूमत की मीडिया के हवाले से पॉलिसी क्या होगी। बिल्कुल सभी जो कौमी असम्बली ने और उसके बाद वो बकायदा कानून की शक्ल अख्तियार कर दिया। पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर हुआ, जिस पर अमल दरामद के हवाले से भी चैलेंजेस होंगे मौजूदा हुकूमत को। एक तो इस हवाले से अपनी जो पोजीशन है वो बता दें कि क्या होगी। दूसरा, साबिक़ हुकूमत की जानिब से एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की गई थी और एक एपेक्स कमेटी जिसका आर्मी चीफ भी हिस्सा है। तो ये बताएं कि आज एक नई इक़्तिसादी बहाली के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, क्या वो एपेक्स कमेटी बदस्तूर काम करती रहेगी या कि उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब ये नई कमेटी जो है काम करेगी? देखें, जो पिछली हुकूमत के जो अहम मुआशी फ़ैसले हैं उनका तसलसल जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अपने तौर पर कोई नई पॉलिसी, कोई नया डायरेक्शन दे नहीं सकते। जो जिस कमेटी का जिक्र किया गया, ये हमारी कैबिनेट की अपनी कमेटीज़ हैं जो कि जो असल जो पहले से इदारे मौजूद हैं उनकी मदद करना है। हमने कोई
नए इदारे कायम नहीं करने, जो हैं उनके तहत ही हम चलेंगे। हमने पहिया ईजाद नहीं करना। ग्रेजुएट हैं, उनका तर्जुमान बनने का ओहदा कबूल करना मुश्किल फैसला था आपके लिए? सर एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा। सवाल ले लेगा कि इंतजामिया जो है पेट्रोल पिछली दफ़ा 272 जब हुआ, उससे इससे पहले भी हुआ था, रेट बढ़ा दिए गए। आम बंदे को जब पेट्रोल वापस कम किया गया नोट पे तो कोई सस्ता नहीं किया गया। अभी दोबारा 272 जब हुआ तो वो महंगाई जो मार्केट के अंदर अज खुद महंगाई की जा रही है, उसको मौजूदा हुकूमत कैसे कंट्रोल करेगी, उस माफिया को कैसे नकेल करेगी? मेरे सवाल का जवाब देखें, मैं किसी ज़माने में प्राइमरी स्कूल में भी था, तो उस ज़माने में मेरी क्या हरकतें थीं उसका जवाब मैं आज नहीं दे सकता। आज मैंने आइन और कानून का हल्फ लिया है और मेरी कुछ ख़ास जिम्मेदारियां हैं जो मैंने ज़िम्मेदार हूँ उस वक्त से उस वक्त तक जब मैंने हल्फ उठाया है और जब तक मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके चला नहीं जाता। जब मैं आपकी कुर्सी पे बैठा हूँगा यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेट के, फिर मैं भी आप ही की तरह से सवाल करूँगा। Meeting.